हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु विद्युत प्रभा विधु विधान कुकिंग चैनल रु आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आपण मानक पई नै आछि आउ एक नुआ प्रकार माछ तरकारी जार नाम है बड़ कौ माछ तरकारी। फ्रेंड्स एठारे देखंतु ए माछ को कौन कहंती माछ बिक्री होउतला बेले यार नाम थिला बड़ कौ माछ। या को हस्बैंड आनी थिले किंतु डाउट थिला मनर तांकर काले भल लागिवनी पिला मानकू तापरे से अलगा रोही माछ आनी थिले या सहित ये कौ माछ भी आनी थिले। एबे आमे या को देखंतु भल भाबरे धोई नै चंती। एबे चलंतु लूण हळदी लेंबू रस दे या को प्रथमे मैरिनेट करनेबा। प्रथमे फाळ लेंबू ने या को चुपुडी नेबा। या पर आमे गोटे चम्मच हळदी गुंड गोटे चम्मच लंका गुंड आ गोटे चम्मच लूण दे एबे आमे या को भल भाबरे मिक्स करी गोळाई नेबा। एबे आमे देखंतु गोळाई नेले या को 15-20 मिनिट पई छाडी नेबा। लूण हळदी को जेमती ऑब्जर्व करने ये माछ। एबे आमे चलंतु मसला प्रस्तुत करिबा। एबे आमे लूण हळदी गोळाई नेले एबे चलंतु एथरे कोन मसला देबा। फ्रेंड्स एबे चलंतु टिके उषुम पानी नेबा। उषुम पानी रे सोरिष टिके भेदाई देथिले। सोरिष हमर चिकन बटा होई थाए तेनु करी आमे सोरिष को गोटे स्पून नेबा। यहाँ पर आमे गोटे स्पून जीरा नेबा। आकु भी गरम पानी टिके छाड़ी नेबा। या छाड़िबा द्वारा सॉफ्ट हो जाई थाए गरम पानी रे आउ हमको बाटिया को सुविधा होई थाए। बेसी गरम पानी करबानी आमे नखुसुम गरम पानी ने याक बतुरई नेबा। एबे आमे टिके ठंडा हेले याक बाटी नेबा। फ्रेंड्स बाटिया पूर्वरु दुईटा कंचा लंका को ऐड करिबा। एबे आमे याक बाटी नै छंती देखंतु आ गोटे टमाटो को काटी नै छंती। आगुरु मु रसुण पेस्ट और अदा पेस्ट कर नेची। एबे चलंतु आमे प्रस्तुत करिबा कौ माछर तरकारी। प्रथमे कढ़ाई गरम करी सोरिष तेल गरम कर नेबा। सोरिष तेल गरम हेले माछ को सब गोटे गोटे करी छाड़ी नेबा। फ्रेंड्स ये बहुत सॉफ्ट और मांसलिया माछ। एहा को आमे बेसी भाजीबा नहीं। बेसी भाजिले माछ हमर टेस्ट भल आसीबो नहीं। तेणुकरी आमे सॉफ्ट माछ को सब बळे हल्का से भाजवा दरकार। जेमिति हमर पाम्पलेट माछ को बेसी भाजी दिले ये फिटी जाई थाए सेमति आमे या को बेसी कड़ा भजा करिया नहीं। हल्का गोल्डन फ्राई करी भाजीबा। फ्रेंड्स एठार देखंतु हमर माछ भजा होई गेला। या को एबे आमे काढी नेबा। फ्रेंड्स यदि माछ भजा करी खाउचंती या को टिके कड़ा भजा करिवे। यदि रांधी की खाइबे या को कम भजा करथिले माछर टेस्ट आस्ताई और ग्रेवी भी मध्य बहुत टेस्ट हुई थाए। एबे आमे सब माछ को काढी नेबा। अवशिष्ट माछ को एमिति करी फ्राई कर नेबा। फ्रेंड्स माछ यदि केबे खाई नाहंती निश्चय आनी खाइबे बहुत बढ़िया टेस्ट। एठार देखंतु सब माछ को आमे फ्राई कर नेले। एबे चलंतु या को रांधिया प्रोसेस करिबा। एठार देखंतु मुंडटा को मु अलगा करी भाजुची कारण बड़ मुंडटा एबे हमर भजा हे गेला माछ मुंड। एबे चलंतु आउ अल्प किछि तेल ऐड कर नेबा। तेल हमर गरम हो गेलानी। एथिरे अल्प किछि चीनी देबा कारण आमे एबे तेंतुली पकई रांधिबा खटा मिठा फ्लेवर आसिया पई। एबे आमे गोटे प्याज को काटी रखिथिले या को पकई भल भाबरे फ्राई करिबा गोल्डन ब्राउन होला पर्यंत। एटार देखंतु हमर प्याज भल भाबरे फ्राई हो गेलानी। एबे चलंतु दुईटा भुरुसिंगा पत्र को डेंफु को नहीं या को दुई की पकई नेबा। यार फ्लेवर भी बहुत बढ़िया होई थाए। एबे आमे या फ्राई कला परे एबे चलंतु आमे जो बाटी रखिथिले देखंतु एठारे अदा रसुण पेस्ट या को पकाई कसी नेबा। फ्रेंड्स एठार देखंतु मु अदा रसुण पेस्ट दुईटा बड़ चम्मच नेची। एबे या पकाई आमे कसी नेबा भल भाबरे। अदा रसुण पेस्ट कसिला परे देखिबे ऊपर को तेल आसलानी। एबे आमे चलंतु प्रथमे जो टमाटो काटी रखिथिले या को पकाई कसी नेबा कारण हमर सोरिष मसला बेसी समय नै न थाए कसिबा पई। आमे टमाटो को कसिले कलर भी बहुत बढ़िया आस्ताए। एठार देखंतु हमर टमाटो सिझी आसलानी। एबे आमे सोरिष मसला को पकाई भल भाबरे कसी नेबा। एथि पई आमे गोटे चम्मच लूण देबा गोटे चम्मच हळदी देबा आउ गोटे चम्मच लंका गुंड दे या को भल भाबरे एबे कसी नेबा। बेसी कढ़ा कषा करिबा नै मीडियम कषा करिबा कारण हमर पितुळे पड़ी जिवो सोरिष मसला। एबे आमे आउ टिके लंका गुंड दे कसिबा।
ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବାଟଣ ରଖିଥିଲେ ତା ପାଣି ଏହାକୁ ପକାଇ ନେବା, ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ଏବେ ପକାଇ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଢାଙ୍କି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତରକାରୀ ଗ୍ରେଭି କେତେ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆପଣ ପତଳା ଖାଇବେ କି ମୋଟା ଖାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି 2-3 ଫୁଟା ପକାଇ ନେବା, ବେଶୀ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଖଟା ହେଇଯିବ ବେଶୀ। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତରକାରୀର ଯେଉଁ ଝୋଳ ରଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ଦରକାର। ମସଲା ପାଣି ଫୁଟି ଯେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବ ଆମର ଗ୍ରେଭିରେ। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ମାଛକୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଯେମିତି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଆମର ଝୋଳରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉପରେ ଉପରେ ପକାଇବା ନେଇ ସାଇଜ୍ କରି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ପକାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପଲଟାଇ ନେବା ମସଲାରେ। ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପଲଟାଇ ନେଲେ, ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲେ ଆମର ମସଲା ପାଣି ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ ମାଛ। ଆମେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ମାଛକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା ଝୋଳରେ। ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼ାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ମାଛ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ପିସ୍ ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ପରସି ନେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ମାଛ ଯିଏ ବନାଇ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାଇବେ। କଉ ମାଛ, ଯାହାକି ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଉ ମିଳିଥାଏ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଏହି ବଡ଼ କଉ ମାଛକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେମିତି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଡେଲିସିୟସ୍ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ବନାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ବାଏ, ସି ୟୁ ଏଗେନ୍।